inakyatan namin guys, oh. Yan, akyat pa boss. Yan, sige. Akyat hanggang doon sa taas. Tapos ako naman sunod. Guys. Yeah. 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 Guys. Hirap dito guys. Ah. Try ko guys. Hirap guys, oh. Yeah. Ayun guys. Layo na inakyatan namin guys. Ayun guys, nasa bubong kami, oh. Ayun, oh. Ayun guys, oh. Oh. Dito kami sa bubong. Yan, sobrang tirik ng araw. Ayun, oh. Ayun, kasamaan ko guys. Sobrang liklik ng dilim na yun, oh. Ayun. Dilim po guys. Ayun. Punta po tayo rito.